अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर और प्राइवेट BA-BSc जिसका नया नाम ADP यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। तो इस वीडियो में आप जानेंगे रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, दाखिले कब जाएंगे, फ़ीस कितनी होगी, पेपर कब होंगे और आपको रोल नंबर स्लिप कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास इंटरमीडिएट यानी FA या FSc की डिग्री होना ज़रूरी है। तो अहम नोटिस में ये है कि अगर आप प्राइवेट BA यानी ADP करना चाहते हैं तो आपके लिए नंबरों की कोई शर्त नहीं है, सिर्फ पास होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंटरमीडिएट में 3rd डिवीज़न है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट BA करने के लिए डिवीज़न की कोई शर्त नहीं है। 1st डिवीज़न वाले भी कर सकते हैं, 2nd वाले भी कर सकते हैं और 3rd डिवीज़न वाले भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम BA-BSc यानी ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की डिग्री कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी से BA-BSc यानी ADP प्राइवेट करने के लिए या रेगुलर करने के लिए भी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट हैं तो आप ख़ुद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आप रेगुलर कॉलेज के हैं तो कॉलेज की ज़िम्मेदारी होगी। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल नवंबर-दिसंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू करती है और ये जनवरी तक सिंगल फ़ीस के साथ जारी रहती है। जनवरी के बाद मज़ीद 2 माह तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहती है, लेकिन डबल फ़ीस और जुर्माने के साथ। तो इस वक्त रजिस्ट्रेशन की जो सिंगल फ़ीस है वो तकरीबन 5250 रुपया है। इसलिए आप दिसंबर के महीने में ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि सिंगल फ़ीस के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको जुर्माना या डबल फ़ीस ना देनी पड़े। आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ख़ुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर ये लिखना होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आप गूगल पर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आपने खोलना है और ऑनलाइन फ़ॉर्म मुकम्मल करना है। ऑनलाइन फ़ॉर्म जब मुकम्मल कर लेंगे तो आपको वहाँ से एक चलान फ़ॉर्म मिलेगा, वो आपने बैंक में जमा करवानी है फ़ीस, और बैंक में जमा करवाने के बाद इसको ऑनलाइन अपडेट कर देना है और इसका प्रिंट ले लेना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। 40 दिन बाद आपके घर के पते पर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद फरवरी के आखिर या मार्च में BA-BSc के दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जब दाखिले शुरू हो जाएंगे तो आपने ऑनलाइन दाखिला भेजना है और यूनिवर्सिटी को कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब मैनुअल दाखिला फ़ॉर्म कबूल नहीं किया जाता, सिर्फ़ ऑनलाइन दाखिला फ़ॉर्म ही आपने फ़िल करना है। ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल करेंगे तो आपको एक चालान फ़ॉर्म मिलेगा, आपने उस चालान फ़ॉर्म को बैंक में जमा करवाना है और ऑनलाइन अपडेट कर देना है और उसके बाद आपने चालान फ़ॉर्म अपने पास संभाल कर रख लेना है। यूनिवर्सिटी को आपने कुछ भी नहीं भेजना, सिर्फ़ आपने ऑनलाइन ही मुकम्मल फ़ॉर्म को फ़िल करना है। तो दोस्तों, इम्तिहान से तकरीबन 10 दिन पहले आपकी ऑनलाइन स्लिप आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है और उसका प्रिंट निकलवा लेना है। याद रखें, अब रोल नंबर स्लिप आपके घर के पते पर नहीं आएगी, सिर्फ़ ऑनलाइन ही आती है जो कि आपने डाउनलोड करनी होती है और उसी पर आपने अपने पेपर देने होते हैं। अब है रेगुलर BA-BSc यानी ADP। तो अगर आप रेगुलर BA-BSc यानी ADP करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में रेगुलर BA-BSc यानी ADP नहीं करवाती, बल्कि आपको अलहाक शुदा कॉलेजेस में दाखिला लेना पड़ेगा और वो ही आपकी रजिस्ट्रेशन और दाखिले के ज़िम्मेदार होंगे।
تو دوستو اب آتے ہیں ہم BA BSc کے مارکس سسٹم کی طرف۔ تو اس کے پہلے سال کے بھی 400 نمبر ہوتے ہیں اور دوسرے سال کے بھی 400 نمبر ہوتے ہیں، یعنی تھرڈ ایئر کے بھی 400 مارکس اور فورتھ ایئر کے بھی 400 مارکس۔ تو نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے۔ انگلش کے 100 نمبر ہوتے ہیں، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے ملا کے 100 نمبر ہوتے ہیں، اختیاری مضامین ہر سال میں 2 ہوتے ہیں اور دونوں مضامین 100 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پارٹ 2 کے مارکس کی طرف۔ تو اس میں بھی انگلش 100 نمبر کی ہوتی ہے، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی جگہ آپشنل مضمون ہوتا ہے جو کہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی 2 اختیاری مضامین ہوتے ہیں جو کہ 100 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے چانس میں کلیئر کر سکتے ہیں اپنا BA BSc۔ تو اس کے ایک پیپر کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس 4 چانس ہوتے ہیں، ایک اینول کا اور 3 سپلی کے۔ آتے ہیں ہم اختیاری مضامین کی طرف۔ تو دوستو BA BSc میں 2 اختیاری مضامین ہوتے ہیں جو کہ 200 نمبر کے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے 2 پیپر ہوتے ہیں، ایک آپ نے پارٹ 1 میں پڑھنا ہوتا ہے جس کو ہم پیپر A کہتے ہیں، وہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور ایک آپ نے پارٹ 2 میں پڑھنا ہوتا ہے جس کو ہم پیپر B کہتے ہیں، وہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اب ہے اختیاری مضامین کون سے رکھنے چاہیے۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن مضامین میں پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ آپ پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے۔ آپ صرف پرائیویٹ میں وہی مضامین لے سکتے ہیں جن میں پریکٹیکل نہ ہو۔ تو کچھ اچھے مضامین جن میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں وہ ہیں جرنلزم، سوشیالوجی، اسلامیات، کشمیریات، فارسی، عربی۔ ان میں سمجھا جاتا ہے کہ اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ اب ہے کمبائنڈ امتحان۔ دوستو اگر آپ کو انٹرمیڈیٹ پاس کیے ہوئے 2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو آپ کمبائنڈ BA BSc کر سکتے ہیں۔ کمبائنڈ BA BSc کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں سالوں کا امتحان ایک سال میں ہی پاس کرنا ہے، یعنی آپ نے BA BSc پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کا امتحان جس کے 9 پیپر ہوتے ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ ہی یا ایک سال میں ہی دینے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی سپلی آ جائے تو آپ کو 3 چانس سپلی میں ملتے ہیں۔ رزلٹ کارڈ۔ رزلٹ آنے کے بعد 15 دن کے اندر اندر آپ کا رزلٹ کارڈ آپ کے گھر کے پتے پر آپ کو موصول ہو جاتا ہے، یعنی کہ رزلٹ کارڈ آپ کا انٹرنیٹ پر بھی ہوگا اور گھر میں بھی آئے گا۔ اب ہے ڈگری۔ تو دوستو ڈگری یعنی سند کے لیے آپ کو خود اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ رزلٹ آنے کے 1 سال کے اندر اندر اپلائی کریں گے تو اس کی فیس 3000 روپے ہوگی، لیکن اگر رزلٹ آنے کے 1 سال کے بعد اپلائی کریں گے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، پھر آپ کو ڈگری آپ کی فری ملے گی۔ تو دوستو یہ تھی مکمل معلومات۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔